हेलो पिलामाने समस्त को पुणी थे स्वागत। बहुत दिन पर आमे पुणी थे क्लास स्टार्ट करवा। तो आज मुझे फिफ्थ सेमिस्टर गोटे नाटक नंदिका केशरी जार रचयिता होती मनोरंजन दास। पूर्वर पिलामाने आमे आलोचना कर सारी गोटे विशिष्ट नाटक जोटा थिला आमर कालीचरण पट्टनायकर रक्त माटी। से नाटक विषय आम संक्षिप्त आलोचना करते कालीचरण पट्टनायक विषय आलोचना कर सारी। तो आज आम मनोरंजन दास विषय टी आलोचना करवा संक्षिप्त तापर नंदिका केशरी विषय वस्तु आड़ को अग्रसर हवा। तो पिला माने समस्ते मन देकी शुणिबे, ठीक अच्छे। प्रथमे जानी रखा उचित आम जे 1950 मसीह मनोरंजन दास गोटे नाटक लिखी आगामी, ठीक अच्छे। से नाटक ओडिशा रे ओडिया नाट्य साहित्य जगत रे एक नूतन जुगर सूत्रपात करिथिला, ठीक अच्छे। से आमे मनोरंजन दास को कौन कही थाउ, नवनाट्य आंदोलन पुरोधा, ठीक अच्छे। तो मनोरंजन दास नाट्य धारार जो नूतनता परिलक्षित होला ता विषय में संक्षिप्त नोट करिछि पिला माने समस्ते टिके टिके एथिरे बुझी नब बा मन रखिब बा नोट करि नब जे प्रथमतः मनोरंजन दास नाट्य धारार प्रचलित थिबा केते गुड़िए नूतनता मध्य आसूची युद्धोत्तर जीवन नैराश्यमय जीवनबोध। तांको नाटक मुख्यतः थिला कौन ना युद्धोत्तर जीवन नैराश्यमय जीवनबोध। तांको पूर्वर प्रबल युद्ध होइतिला। तो से युद्ध परवर्ती समय आमर एते सारा कहते इंग्रेज मानक सह युद्ध परे एते सारा घन घटा मध्य तापर जो नाटक रचित होइतिला सी सब युद्धोत्तर जीवन नैराश्यमय जीवनबोध उपर आलोकपात कर देथिले आमर कौन ना मनोरंजन दास। तापर आसिला मानसिक घात प्रतिघातर चित्र बुझे उचित पिला माने सर्ट नोट को बुझी नियो। सामाजिक समस्या परिवर्ते मनस्तात्विक समस्यार चित्र। तापर आसिला पारंपरिक ईश्वर विश्वास एवं दैव अनुरक्ति ह्रास। नीति अनीतिर कोशटी पाप पुण्यर विचार परिवर्तन। गल्पांश बा कहानी विवर्जित स्थितावस्थार चित्र। तो यही सब थिला आमर मनोरंजन दास नाट्य धारारे नूतनता। तापर ए परिवर्तन प्रथम नाटक ये जो सब परिवर्तन आम पढ़ले तार प्रथम नाटक 1950 मसीह रचित है आगामी नाटक ताकू नहीं। तापर नाट्यकार 1923 मसीहा मार्च 10 तारिख में कटक 42 मौजा ठारे जन्म होते। एक कथा भी मन रख तुम मैंने जे बहुत सर्ट नोट्रे कराई पिला माने तो कौटा कापर रही से कथा ठीक नुहे। तो ये प्रथमे मनोरंजन दास जन्म कथा टी मन रख जे नाट्यकार 1923 मसीहा मार्च 10 तारिख में 1923 मसीहा मार्च 10 तारिख में कटक 42 मौजा ठारे जन्म ग्रहण करते या टिके मन रखिबो। तापर मनोरंजन दास प्रथम नाट्य होची यौवन। मनोरंजन दास प्रथम नाट्य होची यौवन। प्रथम अभिनय होइतिला अन्नपूर्णा मंचरे। एक कथा को टिके मन रखिबो हला। ए जो परिवर्तित नाट्य धारार प्रथम नाटक होची आगामी 1950। किंतु से जो प्रथम नाटक रचना करथिले मनोरंजन दास से होची यौवन। केबे लिखिथिले 1945 मन रहिला। स्रष्टांक सृष्टि मानस उपर टिके दृष्टि देबा। स्रष्टांक सृष्टि मानस आसूची सामाजिक नाटक यौवन, अगस्ट 9, जन्म माटी, आगामी आउ अवरोध। से भली ऐतिहासिक नाटक मध्य आसूची बक्सी जगबंधु। चरित नाटक आसूची कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। मनस्तात्विक नाटक आसूची बनहंसी, अरण्य फसल, काठघोड़ा, शब्दलिपि, अमृतस्य पुत्र, महदधि आ वितर्कित अपराह्न। आउ कौन रहा वितर्कित अपराह्न पर आसिला सीमार आरपारी, समांतराल, क्लांत प्रजापति। से भली किंबदंती मूलक नाटक हूँ नंदिका केशरी रचना है 1980 मसीह। तेबे आमर ये जो आलोचित नंदिका केशरी नाटक केबे रचित होता पिला माने ना 1980 मसीह। एक कि प्रकार नाटक ना किंबदंती मूलक नाटक या मन रखिबो। तापर मनोरंजन दास टिके एकांकिका संकलन उपर दृष्टि देबा। एकांकिका भितर आसूची नारी और अन्यान्य एकांकिका। एथिरे 5टी एकांकिका रही यथा नारी प्रतिमा, प्रेम और अर्थ, आगंतुक संधान। यही सब एकांकिका रही कौथे ना नारी और अन्यान्य एकांकिका संकलन। से भली संकलन छोट नाटक रही 7टी एकांकिका। कौन कौन ना अतिमानव, एकांत गोपनीय, आविष्कार, फल्गु, स्रोत, अतिथि आउ सेतु। से भली संकलन महासमुद्र रही
ସାତୋଟି ଏକାଙ୍କିକା ଯଥା ମହାସମୁଦ୍ର, ବନ୍ୟା, ଆବର୍ତ୍ତନ, କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଉଦୟ ପଥେ, ଇସ୍ପାତ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତ। ସେଭଳି ସଂକଳନ ଅବବାହିକାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଛି 5ଟି ଏକାଙ୍କିକା ଯଥା ଅବବାହିକାର ସ୍ୱପ୍ନ, ଉପତ୍ୟକା, ଅପ୍ରତିହତ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆଉ ଭୟ। ଏଇସବୁ ରହିଛି ଆମର ଏକାଙ୍କିକା ସଂକଳନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂକଳନ ଅଛି ନାଟ୍ୟଗୁଚ୍ଛ। ଏଥିରେ ରହିଛି 6ଟି ଏକାଙ୍କିକା ଯଥା ରାଣୀ ଶୁକଦେଇ, ଶେଷ ଲଗ୍ନ, ଅଗ୍ନିବଳୟ, ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଶକୁନ, ପାଦୁକା, ଶିର ଅର୍ଘ୍ୟ। ଏଇସବୁ ନାଟକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଅନେକ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ, ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟକାର, ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଅନେକ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ। ସେଥିଭିତରୁ 2009ରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ସମ୍ମାନ, 2004ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ, 1992ରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମ୍ମାନ, 1989ରେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ, 1983ରେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଫେଲୋସିପ୍ ପାଇଥିଲେ, 1981ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, 1978ରେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, 1971ରେ ପୁଣି ପାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। କେଉଁଥିପାଇଁ? ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ନାଟକ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲା 1964ରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ଛୋଟ ନାଟକ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଏକାଙ୍କିକା ଗୁଚ୍ଛ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ବଳିଷ୍ଠ। ସେଥିଭିତରେ ରହିଛି ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ନାଟକଟି। ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି ନା ଦି ୱାଇଲ୍ଡ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ନାମରେ ଅନୁଦିତ। ତାଙ୍କର ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ନାଟକଟି ଦି ୱାଇଲ୍ଡ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ନାମରେ ଅନୁଦିତ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କାଠଘୋଡ଼ା ନାଟକଟି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1982ରେ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ କାଠଘୋଡ଼ା ନାଟକ ତାଙ୍କର ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1982ରେ। ଇଂରାଜୀରେ ଏହାର ନାମ ଅଛି ଦି ଉଡେନ୍ ହର୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଶବ୍ଦଲିପି ନାଟକ ଇଂରାଜୀରେ ଏ ଗେମ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ନାମରେ ଅନୁଦିତ, ଆଉ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସ୍ମୃତି ସଂଳାପ ଏହା ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁଦିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ୟାକୁ ମନେ ରଖିବା, ସ୍ମୃତି ସଂଳାପ କାହାର ଆତ୍ମଜୀବନୀ? ପଡ଼ିଯିବ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ୍। ତ ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖିବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ସର୍ଟରେ ପୁଣି ଲେଖିଦେଇଛି 1942 ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ এই ନାଟକ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରହିଲା। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଆମର ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ନାଟକ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ରଚନା କରିବାର କେତେଟା ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟକାର ଯେତେବେଳେ ପୋଲାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ୱାର୍ସୋରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଥିଲେ, ପୋଲାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ୱାର୍ସୋରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ। ତ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ, ନନ୍ଦିକା କେଶରୀକୁ ନେଇକି ତାପରେ ନାଟ୍ୟକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେଇଠୁ ସେ ଆସିବା ପରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନାଟକ ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁଠୁ? ପୋଲାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ୱାର୍ସୋରୁ ଆସିବା ପରେ। ମନେ ରଖିବା ୟାକୁ। ତ ନନ୍ଦିକା କେଶରୀର କେତେକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖିବା। କେଶରୀ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ନନ୍ଦିକା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଠାରୁ ଚୈତ୍ରମଣି ପାଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିଲା। ଏକଥା ଜନଶ୍ରୁତିରେ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜନଶ୍ରୁତିରେ ରହିଛି ଯେ କେଶରୀ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ। ଆଉ ଇତିହାସ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଇତିହାସରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ କେଶରୀ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ କେଶରୀ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା। ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶରୁ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ନାମକ ଜଣେ ନୃପତି ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରି 1132, ୟାକୁ ମନେ ରଖିବ, 1132ରେ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେଶରୀ ବଂଶର ରାଜପଣ ଲୋପ ପାଇଲା। ଏକଥା ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍କଳ ଇତିହାସରେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଇତିହାସରେ ଏକଥା ଲେଖା ନାହିଁ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କର କନ୍ୟା ନନ୍ଦିକା ସେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗଙ୍ଗ ନରପତି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି କିଛି ଏ ବିଷୟ ଅନୁସାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକଥା ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇନି ଇତିହାସରେ। ଆଉ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଛି ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସୁଦେବଙ୍କ କଥା। ବାସୁଦେବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତ ଏକଥା କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ। ଆଉ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଲେଖା ଅଛି ନୃପ କେଶରୀ ମହାନଦୀ କାଠଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ବାରାଣାସୀ କଟକ ନଗର ବସାଇ ଏକ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଆସି ଉତ୍କଳ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେଶରୀ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା, ମହାନ ସମ୍ରାଟ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କେଶରୀ ବଂଶର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ଯେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କୁ
ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ତ କଟକର ଉତ୍ତରରେ ଆଉ କିଛି ୟା ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ। କଟକର ଉତ୍ତରରେ ମହାନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପଠା ନନ୍ଦିକାଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ପଠା ବୋଲି ଅଭିହିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକର ଉତ୍ତରରେ ମହାନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ପଠାଟେ, ତାକୁ ନନ୍ଦିକାଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ବା ନନ୍ଦିକେଶରୀ ପଠା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ନାଟକ ରଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ଦିକା କେଶରୀକୁ ନେଇକି ରାଧାନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିକା କେଶରୀକୁ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାରେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିକା କେଶରୀକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। 1887ରେ ନନ୍ଦିକେଶରୀ ରଚନା କରିଥିଲେ ଆମର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲ ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦିକେଶରୀ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ କେଶରୀ ବଂଶର କନ୍ୟା ନନ୍ଦିକା କାହାର କହନ୍ତି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କଲେ, ଆଉ ପ୍ରେମ ନିବେଦନର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାରେ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ସେ ହୀରା ମୁଦ୍ରିକା ଚୁମ୍ବନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏକଥା ରାଧାନାଥ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ନାଟକ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ପରିବେଶିତ। ୟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଧାନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିକେଶରୀକୁ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ୟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ବି ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ପକାଏ ପିଲାମାନେ ଯେ ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ରାଧାନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିକେଶରୀକୁ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଏକଥା ମନେ ରଖିବ, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାରେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ନନ୍ଦିକେଶରୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା। ନନ୍ଦିକେଶରୀ ନାଟକ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ। ଠିକ ଅଛି, ଲୋକନାଟ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ ନନ୍ଦିକେଶରୀ, ଏଥିରେ ଅଙ୍କ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନାହିଁ ଆମର ଦୃଶ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି। ଏଥିରେ ଅଙ୍କ ବା ଦୃଶ୍ୟ ସଜ୍ଜାର ବିଭାଜନ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଅଛି ପ୍ରାରମ୍ଭ, ପ୍ରସ୍ତାବନା ଏବଂ ଶେଷ ଉପସଂହାର। ଏଥିରେ କ'ଣ କେବଳ ରହିଛି ନା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଅଛି, ଶେଷରେ ଉପସଂହାର ଅଛି, ତାପରେ ବିଷୟବସ୍ତୁଟା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗଳ୍ପ ଶୈଳୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। କାରଣ ଏ ହେଉଛି ଲୋକନାଟକ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ। ଲୋକନାଟକରେ ବା ଏହି ନାଟକରେ ନନ୍ଦିକା ସାଜିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଶାନ୍ତିଦୂତ। ନାଟକରେ ନନ୍ଦିକା ସାଜିଛନ୍ତି ଜଣେ ଶାନ୍ତିଦୂତ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ଯେଉଁ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଏ ନାଟକ ନୁହଁ ସରି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ନନ୍ଦିକେଶରୀ, ତ ସେଥିରେ ନନ୍ଦିକା କ'ଣ ସାଜିଥିଲେ, ଜଣେ ପ୍ରେମୀ, ପାଗଳ ପ୍ରେମିକା। ତ ସେ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ନିଜ ପିତାଙ୍କର ଚୈତ୍ରମଣିକୁ ଲୁଚାଇ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ନିଜର ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେଇଠୁ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମ୍ରାଟ, ସେ କେବେ ହେଲେ ଏକଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ଫଳରେ ନନ୍ଦିକା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନନ୍ଦିକା ଆତ୍ମଗ୍ଳାନି ଲାଭ କରିଛି। ତ ଆତ୍ମଗ୍ଳାନି ସ୍ୱରୂପ ସେ ହୀରକ ମୁଦ୍ରିକା, ହସ୍ତରେ ଥିବା ହୀରକ ମୁଦ୍ରିକା ଚୁମ୍ବନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛି। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ନିଜ ନାଟକରେ ନନ୍ଦିକା କେଶରୀର ତାଙ୍କର ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିକେଶରୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନା ଜଣେ ଶାନ୍ତି ଦୂତ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ଆମର, ସେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଠାରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ଇତିହାସ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟ ଆଉ ଅତୀତ, ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଭବିଷ୍ୟତ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେଥିରେ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ନନ୍ଦିକା କେଶରୀକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। କ'ଣ ସଜେଇଛନ୍ତି ନା ନାଟକରେ ତାକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଶାନ୍ତିଦୂତ। ତ ଉକ୍ତ ନାଟକରେ ପ୍ରଥମେ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟକ, ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରାଯାଇଛି। ଦେଶୀୟ ନାଟ୍ୟଶୈଳୀରେ ଗାୟକ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଗଣନାଥଙ୍କ ବନ୍ଦନା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟକଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦେଶୀୟ ନାଟ୍ୟଶୈଳୀରେ ରଚିତ। ତ ପ୍ରଥମେ ଗଣନାଥଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରାଯାଇଛି ଗାୟକ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗଣେଶ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଆବାହନର କାରଣ ସୂତ୍ରଧରଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସୂତ୍ରଧର କିଏ ନା ସୂତ୍ରଧର ଯିଏ ନାଟକର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଗେଇ ନେବେ, ହେଲା, ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପୁଣି ଆଗେଇ ନେବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂତ୍ରଧର। ତ ସୂତ୍ରଧରଙ୍କୁ ଗଣେଶ ଯେତେବେଳେ ଗାୟକ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚରିତ୍ର ଗଣନାଥଙ୍କ ବନ୍ଦନା କଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିକି, ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟରେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗଣେଶ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଗଣେଶ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇକି କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଲ? ତାପରେ ସୂତ୍ରଧର କ'ଣ କଲେ ନା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଗଣନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି,
तो एथिरे आमे प्रथमे देखि नेबा कोन लेखा आइछि लोकनाट्य शैलीर अन्य एक विशेषत्व चरित्र माने निजे निजर परिचय दैथांती। लोकनाट्य शैली कोन होता है ना निजे निजर परिचय दैछंती, सब चरित्र निजे निजर परिचय दउछंती। आ चोडगंगको उत्कल आक्रमणर मूल लक्ष्य थिला विष्णु पूजार प्रसार। एक कथा के जाइछंती कंदी मंत्री वासुदेव नंदिका को जणैछंती। आ लोकनाट्य शैलीर एक प्रमुख दिग हला सांगीतिकता। सांगीतिकता होछि लोकनाट्य शैलीर मुख्य दिग। तो एइठु आमे गोटे कथा प्रथमे आलोचना करिनेबा जे नंदिका केशर मुख्य विषय वस्तु कोन होइछि। नंदिका केशर मुख्य विषय वस्तु पिला माने टिके शॉर्ट रे मने रखिबो जे केशरी वंशर शेष राजा होउचंती सुवर्ण केशरी। ठीक अछि, केशरी वंशर शेष राजा होउचंती सुवर्ण केशरी, तांकर मंत्री होउचंती वासुदेव, कन्या होउचंती नंदिका आ पत्नी होउचंती सत्यवती। एई माने गले केशरी वंशर। ठीक अछि, तापरे चोडगंग देव होउचंती उत्कल को आक्रमण करिबा पई आछंती हैला उत्तरु। तो सुवर्ण केशरींकर झियो नंदिका दिने वासुदेव बाहिनीपति असुविधारे पड़िथिबा बेले तांकू साहाय्य करिसंती, संगे संगे पहुंची जाइकी ताकू साहाय्य करिसंती। वासुदेव बाहिनीपति प्रमुखतः जने गरीब व्यक्ति। ठीक अछि, जे मंत्री साजिचंती तापरे सुवर्ण केशरींकर तो सेठु नंदिका आउ वासुदेवंक भितरे कोन होइछि ना आंतरिकता बढ़िछि, तांक भितरे बंधुत्वर भाव बढ़िछि। तो सेमाने देखिचंती स्वप्न जे उत्कल रे राम राज्य प्रतिष्ठा करिवे। से मध्ये तांक पितांकर कार्य रे अत्यंत अतिष्ठ थिले। कि नंदिका देखुचंती जेतेबेले युद्धर घनघटा जेतेबेले प्रजा को शासन करिवार घनघटा भितरे प्रजा माने अतिष्ठ होई जाउचंती, प्रजा माने दुखरे रहउचंती, दुखरे कालातिपात करूचंती, सेतेबेले नंदिका मध्ये नंदिकांकर प्राण मध्ये म्रियमाण होई उठुची। तो सेठू से वासुदेव बाहिनीपतिंक सह केते सारा आलोचना करिसंती जे केमिति से ओडिशा रे केशरी वंशर अवसान करेबे बा राजत्वर विलोप कराई से माने प्रतिष्ठा करिवे राम राज्य, जोठी ना थिबो हिंसा, ना थिबो कपटाचरण, ना थिबो केही धनी, ना थिबो केही मानी, ना थिबो केही निर्धनी, समस्ते थिबे समान, समस्तंकर भाव थिबो समान, समस्ते जेमिति चालुचंती जेमिति राजा प्रजा समस्ते समान आकार रहिबे। अर्थात स्वाधीन राज्य प्रतिष्ठा करिबा थिला नंदिका आ वासुदेव बाहिनीपतिंकर मूल लक्ष्य। से माने एक कथा बारंबार निज मध्यरे कथा आइचंती। ठीक अछि, तापरे जेतेबेले हमर गंग नरपति अनंत वर्मन चोडगंग देव उत्कल आक्रमण पई चली आछंती सुदूररू। तो उत्कल आक्रमण करिया पई से बाहर रहिचंती। ए कोन करिचंती ना केशरी वंशर राजा सुवर्ण केशरी से गड़ बंद कर देकी भीतर रहिचंती। आ तांकर मुख्य कथा होची जेतेबेले से कोन कले ना देखिले जे चोडगंग देव बहुत शक्तिशाली, ये तो वृद्ध हो गलेनी। तो सेठू से गड़चंडी निकट में प्रार्थना करिसंती। गड़चंडी निकट में अनेक दिन तपस्या करिबा परे से चैत्रमणि लाभ करिसंती, जहा द्वारा गड़ मध्यरे तांकू केही हरई पारिबे नै बोली बा गड़ मध्य को तांकर केही प्रवेश करि पारिबे नै बोली माँ गड़चंडी तांको आशीर्वाद दैचंती, जो जैत्रमणि तांको पाखरे थिले। अर्थात जैत्रमणि थिबा पर्यंत राजा सुवर्ण केशरी को केही परास्त करि पारिबे नै, ए कथा गड़चंडी प्रकाश करदेले। मूल कथा होचे या। तो तापरे चोडगंग देव मध्य सेपटे दुखरे जे केमिति परास्त करिवे, एते दिन बीती गलानी, से गड़ को केमिति प्रवेश करिवे। आ एई समय रे नंदिका आ वासुदेवंकर कथोपकथन चलीची जे चोडगंग देव कोनोसी शत्रु नुहंती, से आक्रमण करिकी राज्य भार नेबा पई आसी नांती। तांकर मुख्य कथा होची विष्णु पूजार प्रसार। से विष्णु पूजार प्रसार पई राज्य बुली समस्त राजा को परास्त पूर्वक विष्णु पूजार प्रसार करुचंती। एक कथा वासुदेव बाहिनीपति कहिचंती नंदिका को। सेठी नंदिका आश्चर्य होइचंती बा खुशी होइचंती जे तांको स्वप्न वर्तमान सार्थक होबाकू जाउची। तेणु से वासुदेव को कोन करिचंती ना पठेइचंती तांको सो संधि स्थापन करिबा पई। वासुदेव बाहिनीपति संधि स्थापन करिबा पई प्रथमे संकोच करथिले मध्य तापरे पलायन करिचंती एपटे कोठिकी ना गंग नरपति चोडगंग देवंको पाखको। बुझी होची पिला माने गंग नरपति चोडगंग देवंको पाखको पळेले
किए ना आमर वासुदेव बाहिनीपति। तापरे नंदिका रहिले जेतेबेले ए कथा राजा सुवर्णकेशरी जानिले जे वासुदेव बाहिनीपति नाहांती महल रे। राणी सत्यवती मध्य दुखित सेठू राणी सत्यवती को राजा सांत्वना देले। तापरे नंदिका मध्य सेठाकू आसिकी ए समस्त कथा प्रकाश कले। नंदिकांकर ए कथा को सुनी पुणी राणी अत्यंत दुखित हेले। तापरे राजा तांको पुनर्बार सांत्वना देइथिले। तो एई सब भितरे तापरे पुणी नंदिका रात्रि रे गौहर देकी बा लुकायित बाट देकी चड़गंग देव पाखक पलायन करथिले। कहार ना सुवर्णकेशरी चैत्रमणि को चोरी करी। तापर जेतेबेले एथिरे बहुत सारा चरित्र आसुचंदी पिला माने, मु शॉर्ट नोट रे कहि दउची बा शॉर्ट रे कहि दउची, तो याकू टिके खाली सुनी रखिता मने रहि जिवो। तापर कोन हेची ना नंदिका से लुकायित बाट देकी चड़गंग देवंक पाखक जाइचंती। देखिचंती जे सेठारे मिसी जाई वासुदेव बाहिनीपति मध्य हिंस्र से केमिति उत्कल को परास्त करी एथिरे गोटे विशिष्ट पदाधिकारी हेई परिबे सेथिप्रति चिंतित आउ सेथिप्रति सब बेले मंत्रणा दउचंती चड़गंग देवंको। या पूर्वरु आउ गोटे घटना होची वयस्य चरित्र जे सदाबेले हास्यरस सृष्टि करिथाए राजा चड़गंगଙ୍କ पाखरे, से नंदिकांकर चित्र देखाई राजा को कौन कर दीची ना प्रेम रे अभिभूत कर दीची। नंदिकांको स्वप्न रे नंदिकांकर सौंदर्य रे। तो जेतेबेले नंदिका चड़गंग देवंक पाखक पहुंचीचंती से स्वप्न ना वास्तवता बोली बहुत भाविचंती। तापरे नंदिका सब कथा कहिचंती तांको, किंतु से चाहि नाहंती चड़गंग देव जे कौनसी युद्ध बिना कौनसी प्रजा केबे राजा को ग्रहण करिवे नाही। तेणु से युद्ध इच्छा करिचंती आउ नंदिकांकर ए मत को प्रत्याख्यान करिचंती। वासुदेव बाहिनीपति मध्य हत्या करिचंती तांकर जे थिले नंदी तांको सहित जे आसीथिले एठिकी चड़गंग देवंक पाखकू, तांको ना बोधे पंचुआ थिला बोधुए। तो सेठू नंदिका जेतेबेले जानिछंती मो ममतार सुवर्ण केशरी मो प्रेमर चड़गंग देव सबु एका, एक कथा से प्रकाश करिछंती। ठीक अछि। यह पूर्वक से जेतेबेले अतिष्ठ होई पड़िचंती सेठू शांति दूत नंदिका तापरे आउ किछि बाट न पाइकी हीरक मुद्रिका चुंबन करिकी प्राण त्याग करिचंती। ये होची शॉर्ट रे स्टोरी। तापरे हमें नोट पढ़ी नबा, समय बहुत ही गलानी। हाँ तो कौन हेची ना सुवर्णकेशरींकर मंत्री होचंती वासुदेव, कन्या नंदिका, पत्नी सत्यवती। वासुदेवंक आगमनी वार्ता चड़गंग को दंडपाश जणाइछंती हला। वासुदेव जेतेबेले गले तो जेतेबेले गंगा माता को स्मरण करने को कहते पुरोहित, कहीं ना देखिले जे गड़चंडी आशीर्वाद रे सुवर्णकेशरी बहुत शक्तिशाली हो पड़ते, परास्त करने संभव नुहे। से चिंतित जेतेबेले थिले आमर गंग नरपति, सेतेबेले तांको पुरोहित कहते जे गंगा माता को स्मरण न कले आउ विजय पाइबा अनिश्चित। तो शत्रु देश मध्य को प्रवेश करथिबा सैनिक मानक पक्षरे असंभव बोली चमुपति चड़गंग को जणाइचंती। कारण गड़ बंद अछि, चमुपति जणाइचंती जे शत्रु देश मध्य को सैनिक मानकर प्रवेश हेबा असंभव। तो चड़गंग पाखरे सब बेले थांती गोटे चरित्र वयस्य, हास्य रसरे मनोरंजन एमानकर धर्म। वयस्य चरित्र विषय जानिल। तो मंत्री वासुदेवंक सह चड़गंग शिविर को आसीथिला पाइक पंचुआ। ई पाइक पंचुआ को किए मारिची ना सेई वासुदेव बाहिनीपति। ठीक अछि। सत्य एवं मानविकता जोंठी अर्थहीन सेठी जीवनर अन्य नाम मृत्यु। ए लाइन को मन रखिबो, जेतेबेले लॉन्ग क्वेश्चन लिखिबो याको प्रयोग करिवो। ए होची योग्य वार्ता नाटकर जे सत्य एवं मानविकता जोंठी अर्थहीन सेठी जीवनर अन्य नाम मृत्यु। निरुपाय से मृत्यु, मृत्यु जोंठी निरुपाय ख्याति बा कलंक सेठी अर्थहीन। एक कथा नंदिका कहिची ता मुखरे। तापर हीरक मुद्रिका चुंबन स्वरूप प्राण त्याग करिछि। कोन कहला पिला माने याको मन रखिबो, सत्य एवं मानविकता जोंठी अर्थहीन, जोंठी मानविकता अर्थहीन सेठी जीवनर अन्य नाम मृत्यु। आ निरुपाय से मृत्यु, सेठी मृत्यु भी निरुपाय, आ मृत्यु जोंठी निरुपाय ख्याति बा कलंक सेठी अर्थहीन। ए नाटकर योग्य वार्ता या मन रखिबो। तापर चरित्र पाकु टिके जिबा। चरित्र कोन कोन रहितिले
कालीचरण पट्टनायक एई चरित्र संपर्क रे टिके कहिसंती जे कालीचरण पट्टनायक मतरे बचनिका सरस सुंदर मनमधुरिया बा कानमधुरिया होइथिबारु बाहाबा अर्जी पारे किंतु चरित्र मनरे गिरा मारी दे स्मृति घर बसा बांधी थाए। ठीक अच्छे या मन रखियो चरित्र संपर्क में कालीचरण पट्टनायक कौन कहले ना बचनिका सरस सुंदर कानमधुरिया होइथिबारु बाहाबा अर्जी पारे किंतु मनरे गिरा मारी दे स्मृति घरे बसा बांधे चरित्र। आमे साधारणतः चरित्र को मन रखि थाउ पिला माने केतेबेले संलाप को मन रखि न थाउ तेनु चरित्रटा सदाबेले आम मनर थाए सेति चरित्र नाट्यर गोटे मुख्य आकर्षण होउची चरित्र। चरित्रटा को आमे जेमिति सजेइबा से सेमिति मन को आकर्षित करिवो। ठीक अछि तो नाट्य समालोचक सर्वेश्वर दास मध्य कहंती द्वंद्व संघर्ष संकट हो घात प्रतिघात हो बा क्रिया प्रतिक्रिया हो ए सकल नाटकीय उपादान वाहक होउची चरित्र। ठीक अछि चरित्र संपर्क में जानलो तो नाटकर चरित्र दुई भाग में विभक्त होइचंती गोटे होची मुख्य चरित्र गोटे होची गौण चरित्र। मुख्य चरित्र के नाटकर घटनार आरंभ विकास परिणति को प्रभावित आ नियंत्रित करे जे से होची मुख्य चरित्र। किए मुख्य चरित्र नंदिका आ गौण चरित्र मुख्य चरित्र को विषय वस्तु गतिशील कराइबारे साहाय्य करे। ठीक अच्छे जे विषय वस्तु को गतिशील कराइबारे साहाय्य करे से होची मुख्य चरित्र। नंदिका होची एई गौण चरित्र। मुख्य चरित्र भितर आछंती नंदिका राजा सुवर्णकेशरी तापर आछंती राजा चोड़गंगदेव एमाने आछंती मुख्य चरित्र विषय आउ जणे आछंती वासुदेव बाहिनीपति। तो नंदिका केशरी रे चरित्र कौन कौन रहउचंती ना पुरुष चरित्र किंतु मेन मुख्य चरित्र होउचंती नंदिका या कमन रखियो पिला माने हला। पुरुष चरित्र भितर आछंती चोड़गंगदेव सुवर्णकेशरी वासुदेव पंचुआ कालिया राजपुरोहित वयस्य चमुपति महादंडपाश सूत्रधर संधि गायक पाइक प्रहरी आउ कटुआल एमाने आछंती पुरुष चरित्र भितर। नारी चरित्र के नंदिका आउ सुवर्णकेशरी पत्नी सत्यवती। नाटकर मुख्य चरित्र होउचंती नंदिका। देशिया नाट्यशैली यहाँ रचित होता तो देशिया नाट्य संपर्क में जानी रख जे कोरापुट अंचल परजा संप्रदायर लोकनाट होची देशिया नाट। कोरापुट अंचल परजा संप्रदायर लोकनाट होची देशिया नाट। देशिया अर्थ ग्राम देशिया नाट अर्थात ग्राम्य नाट मन रहा देशिया नाट अर्थात ग्राम्य नाट। नाट्य समालोचक देशिया नाट्य संपर्क में कहती पौराणिकता संगीत बहुलता तत्सम शब्द बहुल उदात्त संलाप विवृत्ति धर्मिता पावच्छ श्रेणीयुक्त मंच कोरस रीति एवं सर्वोपरि मुखार व्यवहार यार शास्त्रीयता को प्रमाण करे। नाट्य समालोचक देशिया नाट्य संपर्क में कहले तो कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत पद्धतिर प्रयोग होता है देशिया नाट्य देखा मिलता है। आ लोकनाटक मुक्ताकाश रंगमंच अभिनीत होता है। मन रखिए सर्ट क्वेश्चन पड़े जे लोकनाटक केउठी अभिनीत होता है या मन रखिए मुक्ताकाश रंगमंच विशेषकर मंच पर देशिया नाटरे काठ तैयारी भाड़ी बा पाहाच श्रेणी व्यवहार करे आउ से जो देशिया नाटरे मंचर पाहाचटा हूँ सिंहासन। ठीक अच्छे से सिंहासन भाव में पाहाचटा को ही व्यवहार करे ये हूँ पिला माने तुमर मनोरंजन दासंकर संपर्क में सम्यक धारणा आउ मन कहते नंदिका केशरी सर्ट नोट आउ विषय वस्तु मध्य मु कहीदेली। ठीक अच्छे तो ये निहाती भाव में तुम मन में गोटे धारणा पलि आसथिबा जे नंदिका केशरी नाटकटा एइभଳି जदि समय मिले तेबे निश्चित भाव में पढ़िबो। एभଳି नाटक पिला माने पढ़िबा को खूब कम मिले तेणु समस्ते नाटक को पढ़िबो तार संलाप को मन रखिबो तार संगीत को मन रखिबो। ठीक अच्छे मैं केवल शॉर्ट दर्शाई देछि जदि हुए समय हुए तेबे पढ़िबो निश्चय। मु तुमको निहाती कहबी केवल वीडियो देखी रही जाओ नहीं टिके पढ़ी देबाटा भलो हबो। ठीक अच्छे रोजी पिला माने जय जगन्नाथ।